कॉलेज नोबरा में एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन की बानी डॉक्टर सोनम वांचक ने तलबा को लेक्चर दिया। डॉक्टर सोनम ने तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ कहानियों को दस्तावेजी शक्ल देने में दिलचस्पी ले। और डांडा ने लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिसर्च स्कॉलर्स ने भी इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की। टीम ने तलबा को नोबरा के सकाफती वर्से की नुक्शासाजी के जारी मंसूबे के बारे में आगाह किया। सामने का ख्यात मिले जैसे फिर तेने ngata yu demi जो demane ngata chaji jogo so jukanji to spira chana nyampo तेने ते proposal bungi ko pur pinalale Royal Enfield ko la se famla son patene ko na te ma demo soriale son pata tena ngata dapsa na ni je kyalata khapchan bole jijik khetenang ngata rongdo ne yarma chukwala yulena samsi ngata da ngata chijin la cultural resources jo nopal samsi ngata tena chahe natural heritage indo chahe cultural heritage indo sonpadang ngata mani mantang indo choten indo gonpa indo khar indo gonpa nimpa indo ya tena to kaduk sigramji ne jumkan natural heritage jo no tena ngata mane spontan ji to ka vega ngata yulpa ne rama choto palang choto tena to yamana chumi ki to ka yulpa ne pyamma stachan khachan indo sonpadang तेजो छमना ngata skills borche de pia teo छमना ngata sokpo chami jukje de pia thore korean pamam pe gyong ngata to छमना ngata pollute chalo te damar sokpo chano teo chami jukje de pia jikpa ngata inventory book jikalale inventory book na yulena ngata jiyo jakam sama man mon me ngata yulpe pia sachan yulpe pia khachan community pia ji khachan yuna teo छमना ngata de pena Пока вежина, economically чона, чи самсте чона, коне муме чала по демо чосте шкёпсте бортано па, тео кеда documentation по just те important по паяле, ки те story гон пила чона яни юлена, мигуна, мек каме силгос на scholar ёче зарури мет кяпале, су ёна те цамям рана шезрик по, контрол чочес по, нянче то па, тео